संनानै किछु करिना आंनो सासेनाय जगन खुलुमका दिनै आं मिडियाम बुसखं फाइमाने उद्देश्य संखा चिनि बुबाग्रा बाय कबकजाक 27 तारिखो आस्ताबल मैदान स्वामी विवेकानंद मैदान हिनो ताबो मुं कताल फालका आ जागाओ विशाल जनसमावेश कतरमा कथुमलाय पान्दा उंनायनि थां दङ ओ प्रोग्राम 7 तारिखो जो खायना कक दंमोनि 7 तारिखो आरो वर्ल्ड एक्सपो एग्जिबिशन प्रोग्राम चलिमा बाय ओ माठ मालिया मायन बागैनो उलो ओ मेला पाइखाय आरो खलायने हिनि 27 तारिखो डेट चेंज खायो चंगजाखा हंगे ताबुक 27 तारिखो थां दङ एवं ओ बेपारो बुबाग्रा साका जेनायदि कासाग्रनो पारमिशन दिउ बिरोधी दल हाँ कांग्रेस पारमिशन दिउ इवन आमरा बांगाली आगरतला कार हिनय और समावेश खेमेने आबो पारमिशन इजाक के तिप्रान मतन क्षेत्र के तामो हेर फेर बरक खिना नाइया कासुना नाइमे हाय ताबुनि एक्सपो 26 तारिख नि हरसि पाइनायखौ ताबु माठो मेलासि चलि दंखौ 26 जराति चलिनाय हर जराति हिंगा हरसे थाङा बो सबाबे परे दिनो से माठ क्लियर खाय शुरू खायनाय आमति परिस्थिति ताबुबो किन्तु परिस्थिति आबो तो परिष्कार खायजांनाय कक लामदो पाइले बेका सालायै गा ताबु दिनै एकटा रिभिउ मीटिंग थाका चंद्रमहल आरो सारा त्रिपुरानि नेतृबृंद फायका आ जागाओ बर हयते बुसु बरक फायनाय आबो कयटा गाड़ी हायर खायजाका आमनो सक्सेसफुल गतिसानामगा एकटा रिभिउ मीटिंग थाका गा प्राय टार्गेट नखा 1 लाख बरक जमायत खाय चुं चिनि थानसानि फाननो मा फुनुंनाय तिप्रासानि थांजानि फान अब तिप्रासा थांनायनि मुभमेन्ट आबो जत्तो सेला ऐतिहासिक घटना नों थां दङ 27 तारिखो कारण ओ दिन ओ सालनि जे प्रोग्राम आ जागाओ मेघालयनि चीफ मिनिस्टार फायनाय कनक सांमा आबो बादे बो आरो स्वराष्ट्र मंत्री फायनाय कनक सांमानो बुफायनो आबो बादे मणिपुर हयते फायनाय नागालैंड हयते फायनाय नेता अरुणाचल हयते नेता फायनाय आसामनि हयते फायनाय आमथिखाय गोबां मा नर्थ इस्टार्न जोननि नेतारक फायनाय फाय दंनाय फायनाय बर दिनो उपस्थित दंनाय ओंका आसु गोबां मा राज्यनि नेतारं तुये कोनो आंचलिक दल उमथिखे समावेश खायमानि अमनो प्रथम चिनि आगरतला चुंथां नुंनान थां दङ 27 तारिखो ओंका 27 तारिखनि जनसभाओ आरो कोनो फ्लैग त्रिपुरा मथनि तंगलाक जातीय पताका नेशनल फ्लैग तुइस मुभमेंट आ जागाओ दल मत निर्विशेषे त्रिपुरा सांगय आ जागा जतनो माने फाइबेदि हिनां चिनि दफानि बरनो कबनो मुचुगो आ जागाओ ताबु रां फैसा करै बारा रिया रां कुरि तांबाय थानाय आमतिरो केबो हिले तो निजिनि सालसानि बागय निजिनि दफानि सात अस्तित्व भविष्य रक्षा खायनाय जे मुभमेंट ओ ऐतिहासिक मुभमेंट नो चिनि दफानि जत्तो आमचानि बररक फाय अदिनो आगरतला एकदम जनसमुद्रमा खायनाय एवं चुंफुरुंनाय आमरा बांगालुरु सामाने आगरतला कार बांगालीदेर तेलेमुरा कार बांगालीदेर सामाने चुंब अदिनो फुनुंनाय आगरतला कार त्रिपुरासादेर ओ थानसानि फानि बिहिंतुइ आबो फुनुंनाय थां दं आ जागाओ जतो एनजिओ दङ चिकन कतर सारा त्रिपुरा संसार जाग जत्तनो आ जागा जानजानि खरच बाय एवं व्यक्ति विशेष जत्तनो जानजानि प्राइवेट गाड़ी तो फायदी स्कूटी बे फायदी स्कूटर बाइक बे फायदी टेम्पो बे फायदी ऑटो रिक्शा बे फायदी हैं आ जागा फाया कोने चुं चिनि थानजानि फाननो फुनुगय केंद्र सरकार राज्य सरकार जतोनि सारा भारतवर्षनि बरं थानि चिनि फाननो चुं फुनुंलायनाय दिन आबन बागानो ओ दिन सालसा जतो सामुं तंफानो दफानि चुबा चुमन चबाओ
जों जत जाते सानमिनुङो आं ओ प्रसंगे एकटा कक दिनै सानन मोसुगो दशरथनि नेतृत्वे कसाक पार्टी अब 1950 नि परनि कक साव भारतवर्ष 1949 যোগদান খেকা ভারতবর্ষ হচ্ছে আমন করণে ভারতবর্ষের একটা অংশ অংখা ত্রিপুরা রাজ্য আমন সেখান করে তুমি স্বাধীন রাষ্ট্র তোমার স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তোমার হ্যাঁ আপনি পরে তামুখা বাংলাদেশ স্বাধীনতার সময় হিন্দু মুসলমান হিনয় নখালের ওপর দাঙ্গা উংখা হ্যাঁ থুকসা হিন্দুন বিসঙ্গ আমতি খায় বাংলাদেশ তি হিন্দু রক ত্রিপুরা ফাইয়ে আশ্রয় না যাক আপরু 4.5 লক্ষ থেকে 5 লক্ষ মানুষ 4.5 লক্ষ 5 লক্ষ কেন্দ্র সরকার বরগ্ন দণ্ড কারণে লাংনাই হিনয় সিদ্ধান্ত না যাক ও কেন্দ্র সরকারের সিদ্ধান্তনি বিরুদ্ধে আপরু দশরথ নিপেন হ্যাঁ বীরেন দত্তনি নেতৃত্বে অসময় আগরতলা নি আগরতলা কুলিশারি ওই আপরু দশরথনি ডাকে চিন দখনি বড় আপরু গাড়ি ঘোড়া করে ইয়াকুং হিমলে ফেলাইও হাজার হাজার ত্রিপুরাসাই ইয়াকুং হিমলে ফেলাইও বেন পাতি রোকতাম নাই হ্যাঁ আপরু দাবি তাব দङ রে উদ্বাস্ত পুনর্বাসন চাই উদ্বাসন ত্রিপুরা রাজ্য পুনর্বাসন নিনানে বাগৈছে ত্রিপুরাসার দখনি বড় অসময় ইয়াকুং বাই হিমলাই মাইসু চুলাই ফেলাই আগরতলাও আবকে ত্রিপুরাসার ধ্বংস খাইনানি আন্দোলন ত্রিপুরাসানো মাইনরিটি খাইনা আন্দোলন 4.5 লক্ষ 5 লক্ষ বরক ত্রিপুরাও স্থায়ীভাবে আপরু পুনর্বাসন নি দাবিতে কেন্দ্র সরকার দাবি খাই এখন আপরু ত্রিপুরাসা 99% কসাক অসময় চুমু সংখ্যা কুবাং 50% উপর টঙ্গচিন বরক আমতি জরাও আই সুইসাইডাল মুভমেন্ট এসে जों তিনি ইয়াকুং হামবা হিমলাই খুয়াইনি বড় কমলপুর আগরতলা ফাইকা মাইসু চুলাই মাইসু চুলে তোলে ফাই অসময় গাড়ি ঘোড়া করে হ্যাঁ আপু যদি ক্লাইমা খাই ইনকাই তাবু দফানো বাঁচে না বই যে চবা 27 তারিখ নভেম্বর ও 27 তারিখ নভেম্বর जों অন্তত 1 লক্ষ বেশি বরক जों বিসংতিকে জমায়েত খায় চুংচিনি ফানমা ফুনুংলাইনাই একা আবুনি বাগৈনো অরক কাসাক বো ফাইমানো তাবু কুফুর বদল খাইনাই কংগ্রেস খাইনাও ফাইমানো বিজেপি খাইনাও ফাইমানো অব ত্রিপুরাসানি মুভমেন্ট অব কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি মুভমেন্ট ইয়া ত্রিপুরাসানি মুভমেন্ট ত্রিপুরাসানি ফানসানি ফান্ন जों 27 তারিখ মা ফুনুংনাই চিনি পেছনে সারা নর্থ ইস্টার্ননি মানে নেতারক ফাই চিনি উকুলক ফাই বসাজাক বড় দিন বক্তব্য নারনাই চিনি ত্রিপুরাসানি ডিমান্ডনি পক্ষে চিনি ত্রিপুরাসানি যে জুন জানুং দংমানি চিনি ত্রিপুরা হাও যেভাবে ফাতানি বড় বাংলাই চুং মাইনি রুং দংমানি আবো সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল বড়রক সাইমানো যত নেতারক সাইমানো বড় ত্রিপুরানো এক্সাম্পল হিসেবে ফনুকো যে ত্রিপুরা হাই যাতে উইয়াতই অন্যান্য নর্থ ইস্টার্ন স্টেট অরণ্যের মূল বাসিন্দা যারা ইন্ডিজিনিয়াস বরং সেলাইপন সংখ্যায় বাঙয় 70% নয়খা ত্রিপুরাও जोंखा 31% जोंसु 30% 31% हाका आमती सिचुएशन अन्य कोनो स्टेट बं याति जतन आबुतुले बरक वान आलाइजा आमन बागान बरक खूब सतर्क তিনি মিজোরাম হিন্দি নাগাল্যান্ড হিন্দি মেঘালয় হিন্দি মণিপুর হিন্দি হ্যাঁ অরুণাচল হিন্দি যত জায়গানো চিনি বুকুং বারানি রাজ্য এবং বড় সংখ্যায় চিকন চিকন সংখ্যা বড় পপুলেশন বেশিয়া 15,000 15 লক্ষ 20 লক্ষ 8 লক্ষ আমতি জনসংখ্যা তুই চীন হাও চুং 15 লক্ষ আহিন 2011 চুং 11 লক্ষ বেশি দङ প্রায় 12 লক্ষ কাছাকাছি তাও নিশ্চয় 15 লক্ষ অঙ্গনা আগে 15 লক্ষ ন 15 লক্ষ তুই কুমন স্টেট হাইন চুং তিনি স্বাধীন দংমা হামু অঙ্গ রাজ্য দংমা হামু চিনি নিজের রাজ্য চুং মেজরিটি हाई उमर सत्तेও से बीजेपी नेशनल पार्टी कसाक नेशनल पार्टी कुफुर नेशनल पार्टी
চরিত্রগতভাবে ও তিনটা ন্যাশনাল পার্টি একই রকম চিন্তা নেই, চিন্তা পন্থা নেই। কসাক পার্টি যেমন বিজেপি বাহাইন, কংগ্রেস বাহাইন চিন্তা পন্থা নেই। কারণ ন্যাশনাল পার্টি কেন ও জায়গা সংখ্যা হিসাবে গোबां 70% বুনি দফানি বরক ফাতেনে ফাयै চিনি হাও সেগয়া করে তিনি সংখ্যা গুরুং দङा। ओंखाय बरंनो संख्या बेसि अल इंडिया पार्टीओ ओंखाय बरं इच्छानि चलिओ चिनि बरंनि बागैखाय एकटा बुकुं बारा बेदाक खुलुपिंखा कांग्रेस ओंखाय हिनो एसटी सेल बीजेपी ओंखायनो जनजाति मोर्चा तारपर कसाक रखाय निनि हिनो गणमुक्ति परिषद आमदिखाय चिनि बरंनि भूत नतुयै बर राजनीति खायतो चिनि बरंनो भूत बिफोर सिमि जोंनो सामुं नांगौ भूत जिया कोनो क्षमता तो फायनो बर पगै थाङो चिनि बरं दाम सेरिया चिनि नेतारनो कोनो एक पैसा दाम करि कक नै कोनो कक से नारुजा गया तो ताबु नुक दङ बोले बीजेपी नो क्षमता तुमनाय चिनि बरकसे 2018 आईपीएफ आता तुम एखाय फायगामु क्षमताओ फायमिया बीजेपी आमन सिगां 1% 2% बेसि भोट माया तिनि चिन त्रिपुरा मथानि साहाय्य आईपीएफ तिनि साहाय्य बाय पावर अफ फाइफुनसे बरक ताबुबो एडीसी नो शक्तिशाली खेने बगो कोबामा रांगरि होया बांगरि होया कोमखाय 1000 कोटी से 40 बছর कायतंगा 6 सुदिर त्रिपुरा राज्य चालू ताब बंद बरक 1000 सुबुंगै से बाजेट दिहोया अथच टीटी एडीसी नि एरिया 70% 70 भाग न एडीसी एरिया क्लाइजाक ओ एलाकानि उन्नयननि बगै मात्र 1000 कोटी जिरिया अथच राज्यनि बाजेट 27000 कोटी 28000 कोटी 28000 कोटी जियोग्राफिकल एरिया नि 30% जगह तंनाय बरं बाग खरच खाय जागौ चिनि 70% जियोग्राफिकल एरिया तंनाय बगैखाय मात्र 1000 कोटी सिखाया आम तके चुंनो थुङै तिनाखा आमन परे इलिगेल माइग्रेंट फाइमेल हाफ दंलायमोन आबो बरक बंद करे दूरे थाक उल्टा बरंनो साइज जखायसे आधार कार्ड पैन कार्ड स्कूल सर्टिफिकेट निना उनको पीआरटीसी हाँ आबरो रेशन कार्ड भोटार लिस्ट बुंथि साबैसे बरनो से भारतनि नागरिक नाम दङ हैं और नेतारक से बरक साइज जखाय दङ गा आमति सिचुएशन बोचिन बरक खासिलाय गया सुंगनो खना खुमुलंगो बुलायमानि तकलायमानि चिन बरक पार्टीनि बुमुङै बुबगरा मिया परिस्कार पिया बुबगरा खुमुलुं थां नायखा दुईटा पार्टी ऑफिस त्रिपुरा मथा ताबो पावर तो एडीसीओ आमने सत्तेव से त्रिपुरा मथा दुईटा ऑफिस बरक सबाय का एकटा सगखिगा ते कैसा तांखुरु सुकुरु फैका हैं तीन बेरा रक तांखुरु कोनो जतन बिसनगो माने रक जतन उंगो खाइबिका सबायबिका आइके बुबु बुजाखा त्रिपुरा मथानि अनेक बरक कर्मी रक याक तिसाने प्रथम बरक न आइका आमतुक षড়যন্ত্র बोगरा सा आवर पेছনে षড়যন্ত্র दङ आबो क्रिमिनल किछु क्रिमिनल कोनो पार्टी करि बरक न रांगरिउ आबो खाइरिउ हैं चिनि आबो षড়যন্ত্র छै राज्यनि शांति सम्प्रीति न विनष्ट खायना बगै चक्रान्त चलि दङ एवं चिनि थानसानो बुबकान नेतृत्व सामसांगै फेमिनि त्रिपुरासानि भविष्यनि आनो एक्जिस्टेंस एवं चिनि सार्भाइवेलनि बागै जे मुभमेंट चलि दङ त्रिपुराओ आबो थानसानि बिसिंथिखाय चुङामनते जुदाखाय माति जानाय साथे साथे मीटिंगो आबो जाते ऐतिहासिक एकटा आन्दोलनगो चिन लाइबुमाओ सुयाक तंनाय आन्दोलनो आं कबंगमो जितिनि जत चला सिकला बुरुय बयस्क बुरा बुरी जतन फायाका नय अ माने अ दिन अ सालनि 27 तारिख नभेम्बरनि आसल मार्चनि जे चबा थानसानि फान फुरुंनानि जे बिसिंथिखाय जे चबा चिनि माथाय सक्तनि बागै केंद्र सरकार ताबु थुंथिंजामानि आबुनि प्रतिबादे जों अ दिनो एक सुए जों आवाज तिसानाय खरग तिसालायनाय अम आगरतला चिनि हा त्रिपुरा राज्य चिनि हा एवं अ जागानि भूमिपुत्र जों चिनि सांबिधानिक अधिकार मानना नांनाय हैं अ आबुनि तुयै अ 27 तारिखो ऐतिहासिक एकटा आंदोलन उना थांतों अ आंदोलन शांतिपूर्ण भावे संगठित खायजानाय एवं आरो कोनो दफानि एगेंस्ट कोनो कक साजा गया त्रिपुरा थानसाङै बाहायके गणतांत्रिक पद्धति न
जोंनि इलेक्शननि बिसिं थिखे चिनि फाननो जों ताबो काराखाय फुनुंमान बसकांनि सालगो आबुन बागैनो जों अ फान फुनुंलायनानै एवं चिनि जे ट्राइपार्टी चुक्ति लैंड राइट्स डायरेक्ट फान एडिशननि मोर पावर आबर जतन माननाय तावानादि अब माननाय के थानसाने एकमात्र पद रिजनल पार्टी बिहिं थिखाय नेशनल पार्टी 75 बছर चुंगुखा बर सुरु चिनी बुरनो चुमी तुई से थुंगो चिनी बरंगनी भविष्य तुई सिनेमिने खेला खाई तुंगो चिनी दफानी अस्तित्व सार्वजनिक बगै बन कोनो डिमांड करे आंदोलन करे बरं चिनी बरंग सुकलो बगै से नुनुखना दसरो नेतृत्वे उद्बास्तो पुनर्बासन चाय तीव्र मापसो उद्बास्तो तंगाप्रो करे फातानी बरंगनो चिनी हाव तिन्नी हिनी से आंदोलन केंद्र सरकार बरंग नकारेन लांग थांगाय अ समय चिनी दफानी बररक आफुरो बादारिया खाय आंदोलन खायै माइसु चुलायै जयदाल तामलायै आगरतला हान्नखा कुलिसारियै आफुरो उद्बासेर पुनर्बासन चाय हिन चिरि खगलाय तिरे आंदोलन खायसे चुंथिनी चिनी हाव माने दंथाका 1960 माने दंथाका कारण 1950 होय 1960 बिसिङाव 5 लाखनि बिसि बरक उद्बासेर अर फाइ तंफाने बरनो अर जागा रिखा तंथाय जागा जाखा ओ आंदोलन बिसिंथ केंद्र सरकार बेथं खातलांनानै बरनो आ समय चम्पनगर दाबो हाथाय कतर आरो चिन बरक लामा गरे तुंगरलाय दङ बनन लांना खाय चिनि सागातिसे गारि मालि मात लांनाय उंलासे आबो बर ताबुखाय तिनिखे चिनि बरक सातो पिरो खायजा कोन जागा सेगा तंबायो बुझिखाना गा ताबुक चिनि थानले कोनो विकल्प पद करिखा एक चुं जेहेतु माने दं थाका बहम राजनीति खायनो चुनो विभाजन खाय चुनो दुर्बल खाय तंखा एवं चुंबाय चुंवाले खाय चुं तेबो दुर्बल नाय बुलाय तौलाय खायखाय अ कंनो चुं खामखा मा बुजिलायनाय एवं चुं 27 तारिखो 10 टानि बिसिङनो 10 टा 11 टानि बिसिङनो जतनो आगरतला सकाय दिबेदि जतनो जानजाने गाड़ी गुरा साइकेल इया खायबा हिबे खाय फुनुंगि तिनि देबिन मुरा सिंह 2,500 किलोमीटर ब आगरतला हिमे याकोने दिल्ली थांबाय आंदोलन खायमा खायखाय चिनि दफानि बरक सिक्लार कोबामा तंले द्राग चालाय गुरले थिले दङ अंतर सालसानि बागै सालसा से याकुं हिमले फेले दे दले दले 100 जन 200 जन के याकुं हिमले फेले दले दले खाय फुनुबि चिनि स्पिरिट ऑफिशियली प्ले याकुं मिन फाइनानि 2,500 किलोमीटर हिमे याकोने चिनि डेविड ताकुक डेविड मुरा सिंह बहुत दिल्ली थांगै जंतर मंतर आंदोलन खाय फुनुका दफानि बागै चुंतिना आगो तले हिमले फेमिया 2 दिन आसुजाते परिश्रम खाय दफानि बागै फाइदि तेनि ओ बुसकाने सालो चुं रां करिके हिमले फैनाय काले आमते हेते रां करिके गाड़ी करिके फाइया आमते हिलाय तंगिया वय फाइदि ओ सालसा दफानि सोबानि बागै चुं सेक्रिफाइस खायनाय चिनि जीवननि सालसा दा साल जुनाव जत मिलि वय चुं ओ साल कायसानो दफानि सोबाव चुं माने उसर्ग खायनाय आमते हिनै चंलाय एकोनय जत ताकुक बुकुक्र नको आसुलाय तंगिया वय 27 तारिख नवेम्बर ओ आसाबल माथो फाइदेरि चिनि दफ बुनि दफानो चिनि हावो तिनि हिने आंदोलन खायना मगैसे माइचु चुलायै याकुं बाय हिमलायै आगरतला फाइ कुलुसारि आंदोलन खायमा खायखाय ताबु दफानो मुथांनानि बागै आंदोलन जुंता मुखाय चुप खाय तंनाय आसुलाय तंनाय फाइदेरि जतनो 27 तारिखो ओ नरंग मिटिं बिसिङो ओ मिटिं बिसिङो जत चिनि दफानि बरं थानि आनि कयमुं जत चिनि जत संगठन दङ जत संगठनगतभावे जों ककमा चावलाय मा फायलायनायाव दिनो चिनि फाननो फुंना बागै एवं बुसकानि साल नरं नाय तुनि जों अवश्य चिनि डिमांड खालायनाय नरक तावानादि ताबो बलिष्ठ एक नेतृत्व नि यागो चिनि ताबु दफानि चबानि चबानि कमान बिनि याको काजे ओ चबाओ चुं जयलाभ खायनाय खायनाय चुं ताम चेन्नाय कुबुचिनि पक्षे सत्यचिनि पक्षे चुं कोनो दफानि कोनो क्षति खाया बरं विपदक लायजाक दफानो चुं चुबा चुका किन्तु बरंनि बस आसो निमु खानाम आसो अकृतज्ञ ताबो एडिसि पुनो तिब्रासारक तोरे लोगे तंगितुन
hini borok chongya edisino rang rihia onunno tokai tingha rang pondo dihona musuya edisino pondo mur pal khaine musuya kaso lena mangse kaso lena ni are o ha chini se chungno tongmai ha kemno tinia chung abase kongna na bus kango sini hawa chungno tongmali ha chung kemno tinaria tongna ria kaje o thansani montrun tuwe phaibe jo dino takuk bukuk song okara chakra song jotono phaidi chungo salsa din chini chobani bagoi dopani satte chini next generation satte chini phanno chung phunung lainai obo kono violence মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ভাবে শান্তিপূর্ণ ভাবে জমায়েত বিসিংহ বসংতে চিনি ফান ফুরুংনাই অব আগরতলা একটা ঐতিহাসিক আন্দোলন থাকতङ যেখানে পুরা নর্থ ইস্টার্ন জোন ফাইयै চুংবা লগরি ফাইজাক ও যারাও চুং কুবাং খাই চিনি ফানো ফুনুং খাইছে কুমনি দফানি বরকব চুংনো সুবা সুনাই বলে কাই চুংসে থানচায় উংনে চাপজাকলাই এখাই তংখাই ভাইখাই উংনাই বুবুগা তিনি শুধু ত্রিপুরা সব তিনি থানচা খাই না সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বুকুং বাড়ানো ব থানচা খাই না বাগো চাইতো দङ তাবো ওয়ান পার্টি ওয়ান নর্থ ইস্টার্ন রিজন ওয়ান পার্টি আবো ডিক্লার নাই হয়তো সাথে সাইফোন ডিক্লার দিমানো আনি ধারণা কাজে ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত ফাইরি যতন চিন দফান বড় কাসাক কুফুর হিনে ওই চুং মুয়া চানাই চাকুই চানাই গুদক চানাই হ্যাঁ কাসাক বইয়া কুফুর বুইয়া হ্যাঁ chung kemni tola tongi hini to tiujin somoje chung sulukan ilemani he abo tibra so thansani sulukan phadi chungo dino jotono yak ba yakrom le kha baksa kai sini phano phunglai nu obo o koimung no ang tin do phan na no moi tini press meet buskang ma phaika ebong ang asa khlaio o dino sara ত্রিপুরা সমস্ত কিছু বন্ধ খাইয়ে মাই রানান তো মাই রানানি বন্ধ খাইয়ে সালসানি সামু रिक्शा चालवणे सालसाई रिक्शा चालू गया होय गाड़ी चालवणे सालसाई गाड़ी चालू गया होय फाइबी ओ जागाव जतनो फाइबी आबुं चुं फुरुंनाय चिनि फांनो दिनो चुन थानसानि मानिनो एबुं चुं अबैसनो चुं जय उंनाय तावाना दि ত্রাইপার্টি চুক্তি মাননাই যত কিছুর মাননাই হ্যাঁ আমন পরে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দিমারও তংনাই বুসখানে সালো চুং আবু ইয়াকায়াক কাজে খা থিনানি করে যতনো ফাই মাঝে ফাইবেদি অমনানি কইমুং চিন দফান তানি সাংবাদিক মুখ তুললে